पळय मुळाव्या हांव गोंयचो उसकयचो हांव त्या पासून हांव तुका सांगता ही पदयात्रा सुरू जाल्या 40 वर्सां फाटीं. पदयात्रेचे मुळावे तुका सांगचे जाल्यार फादर प्रबोधर आहलो. फादर प्रबोधर बेळगांवचो आहलो. ताच्या मायपाईक भुरगे नाहल्ले तेन्ना मायपाईन मागणे केले सान फ्रांसीस गोंयच्या साहेबाच्या लागीं पांया लागीं मागणे केले आनी ताका सांगले म्हाका भुरगे दी हांव येता. आनी ताच्या फाटल्यान ताचे मागणे आंगोवन ताची हे जाली तांकां आंगोवन मेळ्ळे आनी तांकां भुरगे जाले ते फादर प्रबोधर आनी तो ताका फादर केलो. ताच्या मागीर आनी 44 आनी 4 वर्सां थावन ही पदयात्रा सुरू जाल्या. आतां ह्या पदयात्रेत आपली आंगवण घेवन खूब लोकां येतात हांगा आनी प्रत्येकाची आंगवण ताची आंगवण ही फारीक जाता. हांव लागीं 18 वर्सां हांव चलोवन येता. आमी कोल्हापूरच्यान येयल्या, इचलकरंजीच्यान येयल्या. 100-150 किलोमिटर ही पदयात्रा चलता आनी प्रत्येकाची एक्सपिरियन्स खूब हा. संतान ब्रदर जावन दी, संतान ब्रदर 44 वर्सां येता. खूबशीं लोकां येतात आनी एक्सपिरियन्स ह्यो हा की फादर सेंट फ्रांसीस झेवियर तुमचे मागणे आयकून घेता आनी तुमकां ते फारीक कोता जिजस क्रायस्टच्या विश्वासान ते फारीक कोता. My name is Angelina George D'Souza. I'm from Belgundi, Belgaum. Okay. So, And tell us how you got interest in this. well, I was not interested. My friend Roshni inspired me. Actually, I was not ready for this, but then she was there with me, so I said, "Let's go, let's try." So Okay. yeah. Okay. So how was your journey? My journey was very nice, but it was my first time walking, so I had to bear some pain while going. My legs were very bad, but I can sacrifice this because for God everything is possible. So what did you do on the way? Like, On the way, first day we started. We had to get up early, first thing, and then we got up, and then it was little bit mess because there were many people. We had to occupy the washrooms and all that, but after that when the journey started at 5:36, you say, then people started coming now. So then later we started praying. They started singing very old songs which was very inspiring. And yeah, and then then after the journey was started, we had to stop for breakfast. People offered breakfast. They had sponsored breakfast. And while going on the way, we were not having water enough. We had to ask from houses, but people gave us water when we asked, and they also told us to pray for them. Give us money for the candles. Yeah. okay. So now where have you reached now? Now Goa, Okay. basically. Okay. So what's your next plan? Next plan is to visit Basilica of Saint Francis, Old Goa. What are you going to pray for now? I'm basically praying for my family right now. Okay. Yeah, Okay. family, And friends. okay. So basically you regret for coming? No, I don't regret. But the way, the journey was too hard, but it was very nice being with people, the old people, and the youth also. I request the youth to join us. Myself, George Rodriguez. I'm basically from Kolhapur district, born up and brought up in Kolhapur district. In 2010, one of my family member and brother, cousin relative, he had forced me to join this pilgrimage and start walking from Kolhapur to Old Goa. It was something about my child and the baby boy. He was suffering from some issues of health and he was not that healthy. So my brother informed me to be, if you worship and follow, and we do a walk towards Saint Francis Xavier,
because it has been worshipped and given a thought from previous generation, saying that he is a saint of health. Surely, after attending since 15 years, I'm attending this walk from Kolhapur to Old Goa. There is a premise, and there are many experiences about health. About my health also, if you think about, we do go, but there are changes in my baby's health. He has grown up, he is healthy, he is a sports guy, and he is doing well in his studies also. So he is just blessed by Francis Xavier, and day by day we are the things have been going in a very high for worshipping as a saint to Francis Xavier. It will be a blessing on him and on us also. So in future also, whenever it's possible for me, if I am physically fit, I will be continuing this journey. Since 15 years I am doing it. In future also, my baby boy has committed. After giving an exam of NEET, he will be joining me, and he'll be doing these things and committing to a saint that we will be coming to worship him to get his blessings. San Francisco Ora Cura Rati Samcha Mogan La Storia Besaugan Saiba Shararamcha Sambalun Sodagar Gopan Tuja Journey was hard because we walk early morning onwards. For example, day before yesterday we halted in Chandigarh and then we started at 3 o'clock. 3 o'clock. And we are here by 7:30 or so. Now and then, here and there, we halt for some snacks or some lunch or something like that. On the way, some people will accommodate us and then prepare food for us. Okay. And they will provide. By that way, and the journey was interesting and then providentially very good. Children, including, they are there. Women, men, so on. So what's your mission now going there? Our mission is that first purpose of this is learn from the example of Saint Francis Xavier of that time. Okay. 400 years ago, he did. And the whole land in this area, no, is influenced by Francis Xavier. But it is changing. It's not the same type of mission. Changing. माझं नाव एडविन मनवेल रॉड्रिक्स. माझे मूळ गाव माद्यार, तालुका कागल. मी जवळजवळ 38 वर्षे पदयात्रेला येतोय. पहिला आम्ही येत होतो आजरा मार्गे. आमचं त्यावेळी पॅरिस होतं आजरा. त्याच्यानंतर आमचं पॅरिस झालं गडिंग्लज, आणि त्याच्यानंतर फादर देवासाहेब वेलापानांनी आम्हाला हे मार्ग दाखवला गडिंग्लजपासून येण्याचा. त्याच्यापूर्वी आम्हाला मार्ग दाखवला तो फादर प्रभुदरांनी. तो मार्ग होता तो गडिंग्लजपासून ते ओल्ड गोवा. आता आम्हाला मार्ग दाखवलेला आहे तो फादर देवासाहेब वेलापानांनी. तो मार्ग आमचा आता आम्ही निवडलेला आहे, तोही चांगला आहे. आणि आम्हाला जवळजवळ मी आता 38 वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. आणि जवळजवळ ही 38 वर्षामध्ये मला एवढा मोठमोठे अनुभव आलेले आहे की जे व्यसनाधीन आहेत त्यांना ते मार्गी लागलेले आहेत. जे म्हणजे ज्याच्या संसारामध्ये व्यवस्थापना नव्हती ते त्यांना व्यवस्था आलेली आहे. परत त्यांच्या मुलं बाळ व्यवस्थित आहेत.
त्यांच्या मुलाबाळांचा संसार व्यवस्थित आहे आणि ह्या संप्रसारच्या पदयात्रेमुळे खूप लोकांचं कल्याण झालेलं आहे आणि ज्यांची लग्न होत नव्हती ती लग्न जुळून आलेली आहेत ज्यांची संसारामध्ये व्यवस्था नव्हती ती संसार सुरळीत चालू आहे आणि त्याच्यापासून भरपूर लोकांचं कल्याण झालेलं आहे आणि हा मार्ग चांगला आहे. हा मार्ग पत्करून ज्यांनी पदयात्राच पत्करली त्यांच्या संसारामध्ये काही कमी पडलेलं नाही. ती भरपूर सुखी आहे आणि प्रत्येकानं ते मला वाटते ही मार्ग पत्करावा आणि हा मार्ग चालू ठेवावा. My name is Mr. Robert Pinto. Yeah. So tell us. I am coming from Karad, joined at Kadinglas parish, and from Kadinglas I came walking up here. Last year also I had come, so last year that gave me good encouragement to join. So this time I came by myself. I took an appointment. I told my senior that I'm coming. Everything was well. But in the morning when I came to Dodama, health issue was little bit there. When I prayed to Saint Francis Xavier, everything went on well. I came here. I'm planning to go to Old Goa. Spend there for a day and all. Thank him for what he has done for our family for the whole year. Certain things he did which are very nice, very happy. So we are the devotees of his since a very childhood time. My grandparents, my parents used to stay there novenas for 8 days, 9 days. Now to work in coming 3 to 4 days with the Padayatra. And if God willing, if Saint Francis Xavier, if he wills, we will join again next year. We will take his blessings. मी अनिता मायकेल फर्नांडिस. मी आजरा ग्रुपमधून आहे. आज हे माझं 16वं वर्ष आहे. मी या सेंट फ्रान्सिस पदयात्रेला चालत येत आहे. असंच एका दिवशी माझ्या मिस्टरांना ते आजारी असल्यापासून मी सेंट फ्रान्सिस साहेबांच्याकडं मी मागणी केलेली होतं की त्यांना चांगलं वाटावं म्हणून. त्या दिवशीपासून आम्ही दोघं नवरा बायको 16 वर्ष झाली या पदयात्रेला येतोय आणि म्हणजे त्यांना आभार मानायलाच येतोय आम्ही. मुलं पण आमची येतात आणि आता त्यांची तब्येत बरी असते. For me, this is an awesome experience to come here for Saint Francis Xavier Church, walking all the way from my village Vatangi to Goa. Definitely, it is a tiring experience. It is tough to do, but when you do, you at the end of the journey, you are filled with so much of joy because finally you experience God on the way. Okay, so it is not for asking something from God because God gives you unconditionally without asking Him. But it is just to thank Him and praise Him and glorify His name in on our way as we go singing and praising Him all the way. It's a truly great experience, and everyone should try and attend once in a while in their life to experience this because by the end of it you truly understand how much God has done for you, how much He has suffered for you, and this suffering is nothing as compared to what He has suffered for you. And it's a great joy to do just the way God had a great joy to give His life for us. It's a great joy for us to walk all the way from our village to the feast and truly experience Him in our suffering. Praise the Lord. Hello, my name is Philomena Goddard. I'm come from Pune to Belgaum, and we travel as this walk as we have faith in God. So faith in Jesus. When we have faith that when we walk, we doesn't have these house tensions or some people when we come, they say offer the candle, offer the prayer,
offer the mass. They give some money also sometimes for the offering, put light a candle when we are going and all. But we never complain about us, what is paining and all that. God protects us. He gave us the way. On the way, there are many this protection when the vehicles are passing. This time they saw one animal, but when the animal crossing, we never screamed. We stopped it. The animal passed. When it passed away, we never give others attention that it is there. We take happily. Come on, it is near. Come on, it is near. But as we are walking, we prayer also. We keep our prayer. In the afternoon, we say Divine Mercy Rosary. Morning, when we get up at 4 o'clock. But 5:30 we start walking, and in one group we walk. And while praying, singing, saying rosary, we see each other's at the back also. When somebody is at the back, we see and we call them, come on, let's go. When it's paining also, so we give them a hope. We have a hope, so we share for others. But I am coming 6 years past. This is the 6th that I'm coming to Old Goa. Means walking from Nesri. But I never complained like, it's pains. We are these also human beings. But we have to, how Jesus has crossed, how he has suffered the pain, how he has carried the cross. So we also got a hope, and he has given us courage. I am Father Stanislaus Manikam from the Diocese of Mysore. I joined this Padayatra from Kolhapur to Goa. Now we have landed at Bicholi. Okay. We started our Padayatra on 28th of November. November. We walked and came, and in 3 places we halted. This is the 4th place we are halting. And tomorrow we'll go to Old Goa, and then we will be offering our vows and so on. And afterwards, all will disperse to their own places. Okay. This Padayatra is actually started by late Father Prabhudar, a Jesuit priest who was doing mission work in Kolhapur area. And he used to bring every year people in big number, hundreds. Since he was a missionary from Jesuits and so on, he had the facilities to organize this one. And since 41 years, it is going on. Okay. I joined them from Mysore because in Karnataka I was doing evangelization work. Okay. So these places also were under the influence of evangelization. That's how I got connected with these people. Every year I used to come for the last 10 years. This is the 10th year I am coming. माझे नाव कॅजिटन वाल्स फ्रॉम आवर लेडी ऑफ ग्रेस पॅरिश चर्च ताचे हांव एक पॅरिशनर. हांव अशें सांगूंक सोदतां की आयच्या दिसा आनी वर्साच्या वर्सा ही आमची पिलग्रीम इतले पयस सावडीं हे आमचे भाव येतात हांगासर आनी आमचे मदीं हांगासर रावतात. हे आमचे फादर्स पॅरिश प्रिस्ट, एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट आनी हे सगळे कमिटी मेंबर्स तांकां सगळ्यांक आमी ताका बरें सपोर्ट दिता, तांकां वेलकम करता आमी. आनी हांव खूब खोशी भोगता म्हाका सांगपाक की म्हाका खूब वर्सां जालीं हांव तांचे बारी
आनी आमचे थोडेशे पॅरिशनर आमी तांचे बरी हांगर येयल्या नंतर की तांकां घेवन आमी ओल्ड गोवा वयता. आमी जायते जाण वयताले ह्या वर्साच्या वर्सा, पूण आतां तितून कोणूच ना. पूण एक देवान म्हाका एक हें दिला, ताकद दिल्या, आनी म्हाका देवान एक हें दिलेलें आहा की तांकां जायते म्हाजे ते फ्रेंड आहात, तेचे सगळे म्हाजे फ्रेंड जाल्यात इतल्या वर्सांचे, अबावट 20 years, मोर दॅन 20 years. आनी ते अशें म्हाका हें करतात की स्वता म्हाका तांकां वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटात, केजिटन तूं येतले न्हू, तूं येतले. एक्चुली म्हाका हें नासलें ह्या वर्सा वचपाची, पूण जेन्ना म्हागे हे फ्रेंड म्हाका हें करतात, इन्सिस्ट करतात, चल यो म्हाज्या आमचे बारी. आनी जेन्ना हांव तांचे बारी वयता न्हू, म्हाका ही वाट न्हू ही वयता ती बिचोलीसून ओल्ड गोवा, ती म्हाका कांयच न्हू कशी जाता. एक मागण्यान सादता पळय तेन्ना ते मागण्यानूच उत्ता हांव. आनी कितले वाट आमी कॅरी हे केली, कितली वाट चल्ली आमी, तेची कांयच खबर आसना. कशी चल्ली, कशी पावले आमी ओल्ड गोवा, तें आमकां त्या अशें हितून हांव मागतां. आनी हे आमचे सगळे भाव आमच्या आयज हांगासर येयलेले आहा, आनी म्हाका सदांच ते फोन करून म्हाका एवरी इयर म्हाका सदां तेजे म्हाजे वॉट्सॅपाचेरूच आसतात ते सगळे जाण, कितले जाण आनी ते म्हाका खूब हें करतात. आनी हांवूय तांकां ही भावपणाचें हें तांकां सम्मानान हांव तांकां दिता. भाव भयणी सगळे आसात त्यो, आनी तेंचे हितून सगळे हितून येयल्या नंतर हांव सगळे तेंचे हितून सभिमान जाता आनी तांकां एकठांय करून हांव सगळ्यांक पडटा. देवाची तुवें केली चाकरी, आमी सोबेस मागता ओजो तुजी, कोरताय म्हूण मिलाग्री. पदयात्रा. Many years we are coming from Kolhapur, Ichalkaranji, Gadinglaj, Azra. Now people are coming from Sindhudurga, they are coming from Belgaum also to this Padayatra, because we are Goans. Okay. Goans. We went, means my aim not like others. We are Goans. We left Goa for what purpose we left, and why we are coming in Goa again. By coming to Goa Padayatra, what we are gaining? So I must know myself. It is anthropological research. Why we left Goa? Whether we were forced to become Christians, we accepted the Christians. What purpose we become Christians? And after Christians, what we are doing on Ghat Mata? Of course, on Ghat Mata, we are spreading Christ only. People had hardships. At the time of Portuguese, they fought with Portuguese because they are from Seram and Hardanam. My father's place is Hardanam. Mother's place is Seram. So we were changed, and then we were cultured in Christianity, that is 7 sacraments. After yes, come. After After 14th century, after Francis Xavier, then our names also changed. I started for that, and then we had some petitions. Of course, after completing the petitions, we are telling others. See, when we will go walking and have some petitions with Francis Xavier, of course, Francis Xavier is granting that petitions. Through him, what we pray, that prayers are reaching to Christ. And therefore many people have joined now. They are coming now, 350 people from Azra, Gadinglaj and Belewadi, Kolhapur, Ichalkaranji. And again 300 people for Sindhudurga, they will reach tomorrow morning, and from Belgaum also 150 people will be coming tomorrow. So totally 650 people this year we are coming to Francis Xavier. Tomorrow morning 9 o'clock we will reach to Vasco da Gama Arc, and after that we'll go in the church by procession, and 11:30 we'll have Padayatra Missa, and then after food we'll be resting a little bit, and after 6 o'clock we'll have candle march from what we are sleeping or getting up from there to St. Francis Xavier. We'll have our prayers just like Maharashtrian way. Okay. It is said in English. If you go to France, do as a French do. So we, with Maharashtrian style, will be praying
and again at 8 o'clock we'll be reaching to the Holy Family Convent near the top. There we shall have our some lectures, prayers, and we'll come down 9 o'clock. And then third we'll be celebrating the feast, and fourth we'll be going back. मी या पदयात्रेमध्ये 10 वर्षापासून जॉईन करतो. योगायोगानंच मला या पदयात्रेमध्ये सामील होण्याची संधी मिळाली. मी 10 वर्षे अगदी मनापासून येतो, जमलो आणि मी जॉईन झालो. मला या पदयात्रेची फळ पण मिळालं आणि मी देवाचे आभार मानतो. इथून पुढे कंटिन्युअस करण्याचा माझा मानस आहे. चला पेन्स होतात, काही गोष्टी आहेत, पण आम्ही त्या गोष्टी विसरून सेंट फ्रान्सिस झेवियरपर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असतो. थँक्यू. नमस्कार, मी अल्बर्ट बारदेसकर, गडिंग्लज पॅरिशमधून आलो. माझी बहीण गेले अनेक वर्ष या पदयात्रेमध्ये सामील होत होती. माझंही 10 वर्ष जाऊ असं चाललं होतं, परंतु गेल्या 3 वर्षामध्ये मला येण्याचा योग मिळाला आणि मी आज 3रं वर्ष या ठिकाणी या पॉईंटला मी पोचलेलो आहे. माझा भाऊसुद्धा अनेक वर्ष या ठिकाणी दरवर्षी या पदयात्रेमध्ये येतो. गेल्या 2 वर्षापूर्वी माझी मुलगी 10वीला होती, ती सुद्धा आली होती आणि माझी भाचीसुद्धा 12वीला असून सुद्धा आली होती. आज माझा भाचा पहिल्यांदा या ठिकाणी आलेला आहे. मला अतिशय चांगल्या प्रकारचा अनुभव पदयात्रेमध्ये मिळालेला आहे. मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी आम्हाला घरामध्ये राहण्याची सोय केली, आंघोळीला पाणी दिलं, संडास बाथरूम वगैरे आम्हाला उपलब्ध करून दिले. एक समाज म्हणून नव्हे तर एक माणुसकी म्हणून त्या समाजाने आमची चांगल्या प्रकारे केली. त्याचबरोबर त्या गावचे सरपंच, गावडे सरपंच म्हणून आहेत हिरे गावचे, त्यांनी आम्हाला सर्व जेवढे आम्ही पदयात्रे होते 110 लोक गडिंग्लज पॅरिसचे, त्यांना पोहे, चहा, पाणी याची व्यवस्था केली. आणि आम्ही गेले 3 वर्ष झालं मी या ठिकाणी येत आहे. अनेक ठिकाणी अनेक लोक आम्हाला पाणी असेल किंवा काही चहा असेल वगैरे असं आम्हाला मदत करत असतात. त्यामुळं आम्हाला थोडंसं चालण्याला पण हुरूप मिळतो आणि सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या पायथ्याशी आम्ही यावर्षी पोचत आहोत. धन्यवाद. Ami somes magna, ozo tuji, cortai mon milagri, milagri. मी 94 पासून पदयात्रेला येते. ज्यावेळेला फादर वेला पण होते, त्यांच्याबरोबर आम्ही स्वतः आमचं ओझं आमच्या डोक्यावरती घेऊन, आमचे कपडे घेऊन आम्ही चालत आलो होतो. त्यावेळेला गाड्या वगैरे काही नव्हत्या. तेव्हापासून फक्त आभार मानायसाठी म्हणून मी जॉईन झाले या ग्रुपला, प्रिलिमेजला. त्याच्यानंतर मला देवाचे भरपूर बेसाव मिळाले आहेत, म्हणजे न मागता भरपूर आशीर्वाद मला मिळाले आहेत. माझ्या मुलांचं चांगलं शिक्षण झालं, सगळं व्यवस्थित झालं. म्हणजे मागणी म्हणून असं आले नव्हते मी, फक्त थँक्स गिविंग द्यायसाठी आणि एक अनुभव घ्यायसाठी. मग अनुभव चालत असताना जी वेगवेगळ्या प्रकारची लोकं मिळतात, म्हणजे त्यांना फार बरं वाटतं की पदयात्रेला जातात ती लोकं, त्यांना फार बरं वाटतं. ती आम्हाला सांगताना आमच्यासाठी प्रार्थना करा. आम्ही सगळ्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. फक्त एवढंच, सगळ्यांनी चांगल्या मार्गावरून द्यावं, सगळ्यांना चांगलं देवाचे आशीर्वाद मिळावे. माझे नाव एडमंड रॉड्रिक्स, मूळचो मादळ, मादळ गावचो, रावता गोव्यान रावता. म्हणजे हे दुसरी फाटी ट्रीप, सेकंड टाइम ट्रीप आम्ही. फर्स्ट टाइम येलो तेन्ना 2024 तेन्ना एक्सपोजिशन जालें तेन्ना, अँड इट वॉज व्हेरी नायस जर्नी ऑल टुगेदर. म्हणजे आम्ही सगळे वांगडी गेले, सगळे बरोबर, आम्ही बरें दिसलं तेन्ना. इवन आता मी येत असताना म्हणजे मनात असलं ॲक्च्युली की येताना म्हणजे ह्यांच्या वांगडी बरोबर येताना म्हणून मी बरी जर्नी असली. सगळ्यांमध्ये ऑल द बेस्ट. माय नेम इज फिलिप गॉडन फ्रॉम वडगाव शेरी डिवाइन मसी चर्च. आय एम कमिंग लास्ट 11 years back. Somebody show me the way. I don't know that. त्याचे नाव खबर मागा ना, तरी त्यांनी सांगितले आम्ही पदयात्रेला येतो. ओके म्हटले आम्ही. वी ऑल्सो जॉईन. वी ॲक्टिव्ह इन चर्च
all programs, all retreats, and CFC also. We are interested in CFC. Now it is CFC is something some old memory is not there, so we could not know. But we have achieved faith that we can believe a God. So I struggle in in my I'm struggling in my bachpan. It's what childhood. I struggle in my childhood. But God, I have my faith in my God. So I believe in my God, and I worshiping God until my heart. I believe in God. So I am happy with Jesus Christ, and he's giving a he's giving a strength for me to work with my way. That God's way is a narrow, and devil's way is a bright. So I want to choose my way in a narrow. माझं नाव जेम्स बस्तू बारदेसकर. मी इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर, महाराष्ट्रमधून. पदयात्रेची सुरुवात माझी 1999 साली 10वीचे पेपर दिल्यानंतर सहज आमचे सगळे चुलते भाऊ, मोठे भाऊ जातेले पाहून मी देखील त्यांच्या मागे जाण्याचा हट्ट धरला, आणि त्यानंतर मला माझ्या थोरल्या भावाने नेण्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि पदयात्रेमध्ये सामील केलं. त्यावेळी फादर जस्टिन बोर्जेस यांच्या मार्गदर्शनातून पहिली पदयात्रा माझी 1999 साली सुरू झाली. ते आजपर्यंत 2025 सालापर्यंत माझे 26 पदयात्रा पूर्ण झालेल्या आहेत. एक कोरोना इयरचा एक खंडित झालेला पदयात्रा, त्याच्या व्यतिरिक्त माझे कंटिन्यू पदयात्रा पूर्ण झालेत. एक वेगळा अनुभव आहे. आपण एक धार्मिक लेवलनं पण येतो, पण एक फिजिकली फिट आहे का नाही याची तपासणी किंवा एक पडताळणी करण्यासाठी पण हा एक सुंदर मोका आहे की आपण दरीखोऱ्यातून येत असताना आपली बॉडी, आपले शरीर फिजिकल आहे की नाही, स्ट्रेंथ आपल्याला मिळेल की नाही, याचीही आपल्याला यातून बराचसाच अनुभव मिळतो. आणि इतर आपल्याबरोबर भाविक असतात, त्यांच्याबरोबर मिळून मिसळून राहण्यात एक वेगळा आनंद आहे. येणाऱ्या अडचणींना कसं सामोरे जायचं, किंवा आपण येत असताना आपल्याबरोबर नवीन पदयात्रेकरू जोडत असतात, त्यांना कसं सांभाळून आणता येईल, किंवा अचानक येणारे जे संकट आहेत त्या संकटांना आपण कसं सामोरं जाऊन पदयात्रा पूर्ण करायची, आणि एक जुन्या मेंबरनी नवीन पदयात्रेकरूंना कसा हौसला द्यायचा, त्यांना कसं आपण प्रोत्साहित करायचं आणि आपल्या धार्मिक विधीमध्ये वगैरे सामील करून त्यांचं मनोबल वाढवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. आज 2025 साली माझ्याबरोबर माझी पूर्ण फॅमिली पदयात्रेमध्ये सहभाग आहे, आणि सेंट फ्रान्सिस झेवियरांचं मी मनापासून धन्यवाद आणि त्यांचा आशीर्वाद आहे की त्यांनी ह्या पदयात्रेमध्ये मला आशीर्वाद दिलेला आहे, आणि असाच त्यांचा आशीर्वाद माझ्यावर व आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्यावर लाभू देत, आणि नियोजक जे करतात त्या नियोजकांच्यावरही ते भरभरून आशीर्वाद राहावा ही एकच विनंती आणि प्रार्थना. धन्यवाद. Corto
Roshni from Belgaum, Belgundi. This is my second year. I came to by walking pilgrimage. The first time when I joined, the journey was very wonderful. Then I thought of joining for the second time. I just encouraged some of my friends to come. Then I got my friend Angelina. She said, yes, let's join, and we both continued. The journey was wonderful as I had a companion with me. We enjoyed a lot. There was some pain, we beared it, but we did not leave. We had faith on the Jesus and we reached till now. And till tomorrow, till the church also, we are going to reach. We have that faith in us. So what are you going to pray for? I'm just praying for my family for good health and peace of mind in my family. Experience is that Christians are mostly these are Goans scattered outside Goa. So they all come because they are the sons of the soil of Francis Xavier land. Okay. That is how we are all joining from different directions, and then mostly Goans spread outside. So what time you are going to leave tomorrow? Tomorrow from here we will start around 5:30 or so. Walking, we will reach Old Goa by 9 o'clock or so, and then we take a procession, make a cultural show of people coming from, and then go singing and so on, and then we join the prayer. We call it liturgy, Holy Eucharist liturgy. With that it will be over for our Padayatra program. Tomorrow, day after tomorrow is third. Day after tomorrow is third, and that is the day of Feast of Francis Xavier. We are free. We have no much obligation. We attend Holy Mass, and afterwards we have our own program, being free to go anywhere, to meet some people or to do some memorial souvenir works and so on. तुमचे एक्सपिरियन्स कसे आहे? My experience is that we are walking from I am walking from last 11 years. So it's a great experience. Starting from Gad English. I stay in Pune, Pimpri Chinchwad. I come from there to Gad English, and then walking starting from Gad English to Goa from last 11 years, a good experience. Whole day, we keep on moving on foot and halt here and there for some rest or for some food or something like that and so on. No question of sleeping and all that. So all throughout, walking slowly. Jesus माझं नाव अण्णाताई चिंतामण महांकाळे, राहणार झरेकाठी, तालुका संगमनेर आणि जिल्हा अहमदनगर, अहिल्यानगर. गेली मी आज 35 वर्ष झाले मी गड इंग्लज तो ओल्ड गोवा पायी येत असते. माझा जन्म अहमदनगरमध्ये, अहिल्यानगरमध्ये झरेकाठी हे छोटंसं खेडं आहे, त्या गावामध्ये झाला. आणि एक फादर माझ्या भावाच्या लग्नासाठी आलेले होते. त्यांचं नाव फादर
जस्टिन बोर्जेस. आणि एक दिवस ते राहिले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना सांगितलं मी, फादर आजही तुम्ही आमच्या घरी मुक्कामाला राहा. त्यांनी सांगितलं की मी गड इंग्लज ते ओल्ड गोवा मी पदयात्रे आजाऱ्यांसाठी करतो. त्यानंतर मला फील झालं काहीतरी आणि त्याच पिरियडमध्ये मला अटॅक येऊन गेलेला होता आणि रोजच्या गोळ्या खायच्या म्हटल्यानंतर माझी परिस्थिती नाजूक होती. मी आता काय करणार. मी फादरांना सांगितलं, फादर मला तुमचं ते हँडबिल पाठवा. ते हँडबिल पाठवल्यानंतर मग मी ओल्ड गोव्याला तुमच्याबरोबर गड इंग्लज ते ओल्ड गोवा पायी करणार आहे. फादर हसले. फादरांना वाटलं ही कसले करणार आहे. मी म्हटलं नाही, मी नक्कीच करणार. आणि योगायोग असा का मी सुरुवात केली आणि सुरुवात केल्यानंतर मी जी आत्तापर्यंत माझे 35 इयर्स पास झाले, मी आत्तापर्यंतही आजारी पडलेले नाही. आणि त्यानंतर मागच्या वर्षी मी काय केलं, मला असं वाटलं की काहीतरी मी एक सेंट फ्रान्सिस झेवियरचं काहीतरी एक स्थान माझ्या दारात उभं करावं. म्हणून मी एक 3-4 फुटाचा 2 ते 2.5-3 फुटाच्या आत मी एक टॅचू घेतला आणि तो टॅचूचं स्मारक मी सेंट झेवियरला सांगितलं, पुढच्या वर्षी मी यात्रेला पदयात्रेला येण्याच्या अगोदर जर माझ्या दारात हा उभा राहिला तर मला आनंद होईल आणि तुला ते राहावंच लागेल. माझ्याकडे पैसा नव्हता. मी फायनान्स काढलं आणि मला गड इंग्लजच्या लोकांनी 40,000 रुपये मला मदत केली. बाकीचं मी 2-2.5 लाख रुपये फायनान्स काढलं. माझं एक छोटंसं दुकान आहे. त्या दुकानातून मी थोडं थोडं करून ते कर्ज फेडणार आहे. कारण मी माझ्या स्वतःसाठी काढते, दुसऱ्यांसाठी काढते आणि मग सेंट झेवियरसाठी का नको, म्हणून मी ते केलं. आज माझ्या दारामध्ये खूप सुंदरसं असा एक टॅचू बसवलेला आहे. त्याच्यावर मी 9 अशा पायऱ्या केलेल्या आहेत. एक मंदिर टाईप मी केलेलं आहे. त्या मंदिराचं म्हणजे तिथे मी 1000 लोकांना, माझा एक मुलगा आहे विशाल परमार म्हणून, त्याने 1000 लोकांचं जेवण दिलं. आणि मी मंडप वगैरे टाकून मी त्या संत फ्रान्सिस झेवियर समुद्रामधून बोटीतून आलेला होता, होडीतून आलेला होता. मग एक होडी तयार केली. त्या होडीमध्ये त्याची मूर्ती ठेवली आणि ती मूर्ती मी गावातून मिरवून माझ्या दारामध्ये आणून आणि त्या याच्यामध्ये मी चर्चच्या त्या ग्रॉटो टाईप चर्च केलं. त्याच्यामध्ये मी ती मूर्ती ठेवली, मिसा ठेवला. आणि आत्ता ह्या वर्षी मी पुन्हा या यात्रेला सामील झाले. 27 तारखेला मी गड इंग्लजला आले. 28 तारखेपासून मी पदयात्रा सुरू केली. सेंट झेवियरबद्दल जर सांगायचं ठरलं तर माझ्या अंतःकरणाला खूपच आनंद होतो. आणि मी आत्तापर्यंतचे बरेचसे आमचे गावचे 30 ते 40 लोक मी ह्या यात्रेमध्ये सामील केलेले आहेत. मला आनंद वाटतो. खरोखर संत फ्रान्सिस झेवियरचं जर सत्य जर जाणून घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्या मनाची तयारी पाहिजे आणि त्याच्यावरचा जो विश्वास माझा बसलेला आहे असंच बाकीच्यांनी करावं, हीच माझी एक इच्छा आहे. परमेश्वर मला आणि ह्या येणाऱ्या सर्व पदयात्रेच्या लोकांना दीर्घ आयुष्य देव आणि अशीच त्याची पदयात्रा कायमस्वरूपी चालत राहावी. The message is please do join, please make our youth, the Konkan group grow, the Christianity grow.